बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, खबर ये है कि ईरान ने एक ही रात में 6 ममालिक पर हमला कर दिया। ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि असल में ईरान जंग का दोबारा से आगाज़ था। दोस्तों, इसको समझने के लिए शुरू से इसका आगाज़ करते हैं। हफ्ते की रात ईरान के पासदाने इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ में एक साइप्रस परचम बरदार कंटेनर जहाज़ पर हमला किया। ये वो तंग आबी गुजरगाह जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या और दुनिया का सबसे बड़ा, जो अगर ये कहा जाए कि तेल बरदार जहाज़ों के गुजरने का रास्ता, और पिछले 3 माह में दुनिया को ये अब समझ आ गई है कि ईरान के लिए एटम बम बनाना या ना बनाना अब शायद इतना अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि उनके हाथ एक नया हथियार लग चुका है। दोस्तों, हमले से जहाज़ में आग लग जाती है, इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचता है और अमले को जहाज़ छोड़ना पड़ा। एक हिंदुस्तानी अमले का रुकन अभी तक लापता है, ऐसी खबर आ रही है। दोस्तों, ये कोई अलग थलग वाकया नहीं था। एक ही तरीकाकार आपको बार बार कार्रवाई का नजर आएगा। ईरान का ड्रोन या मिसाइल किसी ऐसे जहाज पर हमला करता है जो ओमान के साहिल के करीब इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हो जिसे तेहरान ने मंजूर नहीं किया। हालांकि जून के वस्त में होने वाले जंगबंदी मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने की बात तय पाई थी, यानी एक मुआहिदा हुआ। अब ये जो लेटेस्ट हमला किया गया उसमें जो मखसूस रास्ता है, ये जहाज उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके नतीजे में ये कार्रवाई की गई। और दूसरी तरफ से अमेरिका ने इसके ऊपर मजीद कार्रवाई करते हुए ईरान के 85 मकामात को टारगेट किया। उनका क्लेम यह है कि हमने 145 मकामात को हिट किया। लेकिन दोस्तों, ईरान के पासाने इनकलाब खलीजी खित्ते में अमरीकी इत्तहादियों पर मिसाइल और ड्रोन दाग कर जवाब दे रहे हैं, जिन्हें वो इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला करार देते हैं। यानी अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, ईरान के SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा, ईरान के आबने हुर्मुज़ में गुजरने वाले रास्ते जिसका तयन ईरान की तरफ से किया गया, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते और अपना अलग से रास्ता बनाएंगे तो फिर ईरान आपको इसका जवाब देगा। और यही वो गलती है जो अमेरिका ने की, इसराइल ने की। दोस्तों, एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि दुनिया का ये ख्याल था कि हम शायद ईरान को MOU साइन करके हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आबने हुर्मुज़ ईरान के लिए और दुनिया के लिए अब एक ऐसी आबी गुजरगाह बन चुकी है जो ईरान की सालमियत के लिए एक नया हथियार है, और दुनिया की इकॉनमी के लिए इस आबने हुर्मुज़ को खुला रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस मकाम को मुस्तकिल एक फॉल्ट लाइन का अगर ये कहा जाए कि दर्जा दे दिया गया है। और ये दर्जा कैसे दिया गया? अमेरिका ने आबने हुर्मुज़ के अंदर मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, इन्हें इस जंग के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ऐसा महाज क्रिएट कर दिया है जहां पर जब कभी भी ईरान के ऊपर हमला होगा, ईरान इसका जवाब मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमला करके देगा। तो ये वो चाल थी, ये वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, ये वो इसराइल का प्लान है जिसके मुताबिक मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस जहाज पर हमले के चंद घंटों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ही हफ्ते में ईरान पर तीसरी बार हमला किया, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने सिर्फ इस एक मरहले में ईरान के अंदर तकरीबन 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात, बहरी असासे और असलहा ज़ख़ीरा करने की सहूलियात शामिल हैं। और इस हफ्ते के तीनों मराहिल मिलाकर मजमूई अहदाफ की तादाद अब 300 से तजावज़ कर चुकी है। पेंटागन के मुताबिक मकसद ये था कि आम तजारती जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जाए। दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह जासक पर हमले में ईरानी बहरिया का एक एहलकार भी मारा गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने ऑनलाइन सख्त अल्फाज में कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया और अब उसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। देखें, ये धमकियां हम पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, और ख़ासतौर पर पीट हेगसेथ की ज़ुबानी सुन रहे हैं। पीट हेगसेथ एक चालाक और मकार इंसान है, और उसने अपने इस कुर्सी पर बैठकर, जहां वो पूरे अमेरिका की नुमाइंदगी करता है, अपने रिपब्लिकन्स जमात की नुमाइंदगी करता है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के लिए रास्ते हमवार कर रहा है, उसके जिस्म पर मौजूद काफिर के टैटूज़ ये बताएंगे कि वो मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ किस किस्म का बुग़्ज़ रखता है और मुस्लिम दुनिया से ये लोग कितनी नफरत करते हैं। ये सिर्फ पीट हेगसेथ का मामला नहीं है, बल्कि आपको मार्को रूबियो भी इसी किस्म की ज़ुबान बोलता हुआ नज़र आएगा। अमेरिका के अंदर ये पहला मौका नहीं है जब ईरान को इस्लाम की बुनियाद के ऊपर टारगेट किया गया। मार्को रूबियो की स्टेटमेंट में आपको याद करवा देता हूँ। मार्को रूबियो ने ये कहा था कि ईरान चूंकि फ़ैसले अपने इस्लाम के मुताबिक करता है, इसलिए हम ईरान को टारगेट करेंगे। हमारा मुकाबला उन ममालिक से नहीं जहां पर बादशाहत है। वो मुस्लिम ममालिक कहने को तो ज़रूर हैं, लेकिन डेमोक्रेसी पर फॉलो
آپ کو یہ تمام قائدین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ایسی ڈیموکریسی جو مغرب نواز ہوگی، لیکن اگر فیصلے آپ کے اسلام کے مطابق ہوں گے تو بھئی آپ کے اوپر حملہ ہوگا۔ دوستو اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ ایران کا جواب کسی ایک ہدف تک محدود نہیں تھا، یہ ایک منظم حملہ تھا۔ دراصل دو الگ الگ لہریں یعنی ویوز آف اٹیک ہمیں نظر آتی ہیں، جنہوں نے چند گھنٹوں کے اندر پورے خلیجی خطے میں امریکا کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا۔ دوستو میں آپ کو کنٹری وائز جہاں جہاں حملے ہوئے اور جو نقصان ہوا اور جو ریئیکشن ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قطر یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ قطر واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن مذاکرات کروانے والے اہم ثالثوں میں سے ایک رہا۔ دوحہ میں دو الگ الگ حملوں کی لہریں دیکھی گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ فضا میں زوردار دھماکے اور میزائل مار گرانے کی روشنیاں دیکھی گئی۔ ایران کے پاسبان انقلاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے الودیع فضائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا کر ایک جیٹ مرمت کی سہولت اور ایک کمانڈ سینٹر تباہ کیا، یعنی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، اور جہاں پہ جیٹ طیارے ان کی مرمت کی جاتی تھی، اس سینٹر کو بھی تباہ کیا۔ گرنے والے ملبے سے 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، اور یہی اب تک واحد تصدیق شدہ جانی نقصان کی خبر ہے۔ یہ اپریل کے بعد دوحہ پر پہلا براہ راست حملہ تھا۔ اور دوستو متحدہ عرب امارات فضائی دفاعی نظام نے آنے والے میزائلوں اور ڈرون کا مقابلہ کیا۔ حکام یہ کہتے ہیں کہ خطرات موجود ہیں، لیکن ہمارا نظام موجود ہے، ڈیفنس سسٹم، جس نے ان تمام حملوں کو مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا، اور اب حالات ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بحرین کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، یہ امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کا مرکز ہے۔ یہاں فضائی حملے کے سائرن بجے، اور یہ ایک ہفتے کے اندر 30 بار ہوا۔ کویت اس کے اوپر بھی حملہ ہوا اور فوج نے آنے والے حملوں کو روکا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے خاص طور پر ایک امریکی ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا، جہاں سے تمام فیسیلیٹیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آگے بھی اردن کی بھی آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں، لیکن جب آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ایران کیا کرے گا؟ ایران ان جگہوں پر حملہ کرے گا جہاں سے یہ حملے فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں، جہاں سے یہ حملے پلان کیے جاتے ہیں، جہاں سے یہ جہاز اڑتے ہیں، جہاں سے میزائل سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کویت کے اوپر، اردن کے اوپر، یو ای کے اوپر اور دیگر ممالک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ ثالثی کر رہے تھے قطر، تو اس وقت ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ پہلے جھٹکے میں ہمیں امریکہ کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اگر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ثالثی کا کردار ہم ادا کریں گے تو کل کو جب حملے کیے جائیں گے تو یقیناً ایران اس کا ہمیں جواب دے گا۔ اور دوستو آپ بات کریں گے اردن کی۔ ایران کے پاسبان انقلاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے منسلک ہوائی اڈے پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون ہینگرز تباہ کیے۔ اور اردن کی حکومت کے مطابق 3 میزائل اس کی سرزمین پر گرے، مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف معمولی نقصان جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ عمان یہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ عمان بھی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے وزیر خارجہ نے صرف 1 دن پہلے ایرانی حکام سے آبِ ہرمز کے قوانین پر بات چیت کی۔ اس کے باوجود ایران نے بندرگاہ جو ان کی دکم ہے اس پر امریکی بحری جہازوں کی مدد اور ایندھن بھرنے کی تنصیبات پر حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوستو 6 ممالک، 2 لہریں چند گھنٹوں کے اندر، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کی اپنی دھمکی پوری نہیں کی۔ اس نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو وہ ایسا کرے گا، اور دوسری طرف اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے واشنگٹن کی طرف اشارے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر کچھ دنوں کے اندر یہ معاملات ان کے طے نہ پائے تو ایران کے معاملے میں امریکہ اسرائیل کو کہہ سکتا ہے کہ جاؤ بھائی، ہم نے حملہ کیا، اب تمہاری باری ہے اور جا کر تم حملہ کر سکتے ہو۔ اور دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ آبِ ہرمز اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ آبی گزرگاہ ایک فالٹ لائن بن چکی ہے، اور میں بار بار یہ فالٹ لائن کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لیے فالٹ لائن ہے۔ جب بھی ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل حملہ کرے گا، اور جو بیسز مڈل ایسٹ میں ہے ان بیسز کے اوپر حملہ ہوگا، تو امریکہ اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ مسلم دنیا کو ملا کر ایران کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے۔ شاید اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ 20 سے 25 کشتیاں جو ہیں آبِ ہرمز میں اتار دیں، اور اگر وہ کشتیاں وہاں پر کارروائی کرتی ہیں تو وہ سپر پاور، جسے اپنے سپر پاور ہونے پہ بڑا مان ہے، وہ ان کشتیوں کو نہیں روک سکتی۔ اور جس طرح جو بھی جہاز وہاں سے گزرے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے، تو شاید 24 گھنٹے 24/7 اراؤنڈ دا کلاک یا پورے سال اس آبی گزرگاہ کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی بہت بڑا کنسورشیم بنا لیں، گٹھ جوڑ کریں دنیا کی تمام طاقتیں اور بڑے بڑے ملک یہاں پر آ کر لنگر انداز ہو جائیں۔ دیکھیں دنیا سوچتی یہ ہے کہ ہم جنگ کے اندر کیوں جائیں، ایک تیل لینا ہے ہم کہیں اور سے لے لیں گے، اور جو آلٹرنیٹ سولوشنز ہیں انرجی کے، ان کی طرف دنیا اب جائے گی۔ 40% اگر اس آبی گزرگاہ سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو دنیا یہ سوچے گی کہ ہم نے متبادل راستے کون سے اختیار کرنے ہیں۔ دوستو جب تک
पाइप लाइन दीगर ममालिक की या ज़मीनी रूट्स जो हैं वो नहीं खुलते, उस वक्त तक ये मामला रहेगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने आबी गुजरगाह को एटम बम से बड़ी अपनी, अगर ये कहा जाए कि ताकत बना लिया, बड़ा हथियार उनके हाथ लग गया, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब मैं आपको खबर ये दे दूं कि ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल हुआ है और बताया जाता है कि 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और वो ये कहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ये नंबर्स बढ़ाते रहते हैं, इसका भी कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ से दावे, एक तरफ से सिर्फ नंबर्स दे दिए जाते हैं। दोस्तों 6 ममालिक के ऊपर हमला, देखना ये होगा कि अगले 24 घंटों में ये सालिसी की मेज़ के ऊपर वापस आते हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर किस तरह से वापस आएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कुछ घंटों के अंदर हमारे सामने होगी। लेकिन फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मस तजारती जहाज़ों के लिए आमदोरफ्त के लिए खुली है, ये अब से कुछ ही देर पहले उसने स्टेटमेंट दी। और अमेरिकी टीवी चैनल NBC को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने रात को ईरान पर बमबारी की, वो बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं, उन्होंने कल एक मुआहदे पर इत्तफाक किया, हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जोहरी प्रोग्राम नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। वो बीमार जहन वाले लोग हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा बीमार शख्स है, दुनिया ये फैसला कर रही है और रिपब्लिकन्स अपने पॉलिटिकल कैपिटल को गेन करने के लिए ईरान के ऊपर जाकर हमला कर रहे हैं और वो इस जंग से किसी तरह निकलना चाहते हैं। और एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि MOU और मुज़ाकरात और मुआहदे के बगैर ये निकलेंगे, जिस तरह कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कौन सा मुआहदा तो ख़त्म हो चुका। तो सो ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आपसे कुछ घंटों के बाद ईरान अमरीका जंग के तनाज़ुर में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।